Hello mga ka-forever! So I just want to share to you an important reminder na you really have to list down what you want in your wedding preparation. If it's an intimate wedding or a grand wedding, di ba? For my preference, gusto ko ng big wedding. Kasi feeling ko kasi isang beses lang mangyayari sa buhay ko. Ay, dapat naman talaga isang beses lang. Tapos, gusto ko makita yung mga tao na andun. Kahit ano ko siya, childhood friend. But I don't know, baka mag-iba pa yung preference ko in the long run na gusto ko intimate wedding lang. Kasi hindi naman talaga lahat ng tao sa buhay natin andun pa sa big day na yun, diba? A lot can happen talaga. So, it's really up to you. Pero, uso talaga ngayon yung intimate wedding because we're going for the budget, lalo na for the young couples. So, kayo mga ka-forever, ano bang gusto nyong wedding event na intimate ba or a big wedding event? So, let me know in the comment section below. Thank you mga ka-forever.